السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ 14 اکتوبر 2023 رات 10:04 سے سورج گرہن شروع ہوگا اور 15 اکتوبر رات 1:55 یعنی 14 کی تاریخ کو شروع ہونا ہے اور 15 تاریخ جب 12 بجے شروع ہونی ہے تو اس کے بعد 1:55 تک یہ سورج گرہن رہنا ہے، لیکن پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے اندر یہ نظر نہیں آئے گا۔ سورج گرہن کے متعلق لوگوں کے بہت سارے توہمات ہیں جن کو میں اچھی طرح آپ کی نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، جن کا نقصان ہے ان کو میں بتانا چاہتا ہوں، اور جو چیزیں اس وقت کرنے والی ہیں کہ کیا کرنا ہے، خصوصاً حاملہ عورت کے لیے کیا حکم ہے، حاملہ عورت اپنے بچے کو کیسے بچا سکتی ہے ان آفات سے، ان مصیبتوں سے، سورج گرہن سے، اور اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتی ہے، یہ سارے طریقے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے اس کو اچھی طرح ویڈیو کو سننا ہے، سمجھنا ہے اور آگے لوگوں کے اندر شیئر کرنا ہے تاکہ جن لوگوں کو یہ ویڈیو نہیں مل رہی ان کو بھی ملنا شروع ہو جائے۔ دوستو، سورج گرہن جو ہے یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند جو ہیں اللہ کا نعمتیں ہیں، جب اللہ کی ذات ان کو نور عطا کرتی ہے اور جب چاہتی ہے تو اس سے نور چھین لیتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا تھا، چاند گرہن ہوتا تھا تو اس وقت وہ مسجد کی طرف جاتے تھے، مصلی کی طرف جاتے تھے، یعنی نوافل ادا کرتے تھے۔ اس کو نماز کسوف کہتے ہیں۔ نماز کسوف پڑھی جائے اور اس کے بعد توبہ استغفار کی جائے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ حاملہ عورت جو ہے اس کو کوئی نوک والی چیز سے یا بیٹھنے سے روکا جاتا ہے، لیٹنے سے روکا جاتا ہے کہ یہ چلتی پھرتی رہے، بیٹھے نہیں، سورج گرہن اس کے اوپر اثر انداز ہو جائے گا، یہ باتیں بالکل خرافات ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اس وقت نماز کسوف پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد یہ میں ایک ذکر بتاؤں گا آپ کو، وہ آپ نے کرنا ہے، یعنی آپ نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی سے جو خصوصاً حاملہ ہے وہ اپنی پسلیوں کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ ایسے انگلی پھیرتی جائے اور کلمہ لکھتی جائے۔ 11 دفعہ اس نے پہلے دائیں طرف کی پسلیوں کے اوپر لکھنا ہے، پھر اس نے بائیں طرف کی پسلیوں کے اوپر اسی طرح شہادت کی انگلی کو گھماتے ہوئے جیسے کلمہ ہم لکھتے ہیں کسی جگہ پر، ایسے ہی اپنی پسلیوں کے اوپر 11 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھنا ہے۔ اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سورج کی ریڈیشن کے اندر نہیں نکلنا حاملہ عورت نے، چونکہ جو اس کی ریڈیشن ہوتی ہے، سورج کی ڈائریکٹ روشنی جو اس کے اوپر نہیں پڑنی چاہیے وہ اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوگی اور اس کے بچے کو بھی نقصان دے گی، کیونکہ اس وقت جو ریڈیشن خارج ہو رہی ہوتی ہیں وہ خطرناک ہوتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے، بلکہ حاملہ عورت کو نہیں، ہر ایک کو بچنا چاہیے کہ جو وہ اس کے برے اثرات ہوتے ہیں وہ ان سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اللہ کا ذکر اذکار کریں، 2 نفل نماز کسوف ادا کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور اس کے بعد یہ آپ نے کلمہ طیبہ جو ہے، پہلا کلمہ جو ہے وہ آپ نے شہادت کی انگلی سے دائیں طرف کی پسلیوں کے اوپر لکھنا ہے، پھر آپ نے بائیں طرف کی پسلیوں کے اوپر لکھنا ہے، یہ 11 دفعہ آپ نے لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، یہ اللہ کے نام ہیں، ان کے اندر بہت ہی برکت ہے، اس سے آپ کا بچہ انتہائی خوبصورت ہوگا، کوئی بد اثرات اس کے اوپر نہیں پڑیں گے، کوئی سورج گرہن کا اثر اس کے اوپر نہیں ہوگا، کوئی نقصان والی چیز یا کوئی بیماری لگنے والا معاملہ جو ہوگا اس سے بچہ محفوظ رہے گا۔ یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے اور اس وقت کرنا ہے، یعنی 10:04 پر جب سورج گرہن شروع ہونا ہے تو اس وقت آپ نے نماز کسوف پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے پہلا کلمہ طیبہ جو ہے وہ دائیں طرف کی پسلیوں کے اوپر 11 دفعہ لکھنا ہے، پھر آپ نے بائیں طرف کی پسلیوں کے اوپر 11 دفعہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ کلمات پڑھنے کے بعد بھی یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، بے شک آپ کا وضو ہو یا نہ ہو۔ وہ کلمات یہ ہیں: یا اللہ، یا خالق، یا بارئ، یا مصور، یا جمیل۔
ये एक दफ़ा होगा। ये इतने अल्फाज आप पढ़ेंगे तो आपने तस्बीह का एक मन का एक दफ़ा इसको अकाउंट करना है। आपका बच्चा इंतहाई खूबसूरत होगा, सूरज ग्रहण का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं कि किसी के होंठ के ऊपर को मसला होता है, कान के ऊपर को मसला होता है, बाजू के ऊपर को, उंगलियों के ऊपर मसला बन जाता है, लोग कहते हैं इसको ग्रहण लग गया है। ऐसा नहीं होगा। वैसे भी ये इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर, कुरान और हदीस के अंदर इस किस्म की कोई बात नहीं बताई गई। सिर्फ ये कहा गया कि उस वक्त इबादत करो, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करो और सूरज की डायरेक्ट रोशनी में निकलने से परहेज़ करो। अब मैं आपको ये तिलावत करके रिकॉर्ड करके दे देता हूँ। अगर आपको खुद ये अल्फाज नहीं पढ़ने आते, अदा नहीं करने आते, तो ये मेरी आपने तस्बीह तवज्जो के साथ, पूरी तवज्जो के साथ सुननी है और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात आपको महफूज कर देगी, आपके बच्चे को भी महफूज कर देगी और आपका होने वाला बच्चा इंतहाई खूबसूरत होगा। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह की ज़ात ने कहाँ से इतनी खूबसूरती इस बच्चे को दे दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु या अल्लाहु या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु या जमीलु।